Diguan Barangay Kapitan Camilo Rupinta dako ang pasalamat sa Asinso Administrasyon tungod sa proyekto nga nadawat sa iyang barangay. Sa pagkakaroon kamulong nga gitrabaho ang iyang multipurpose building phase 3. Hinoon, di pa pud kasiguro si Kapitan Rupinta kung mahuman ba ang maong building nga ana-ana sa phase 3. Kuno galing dili pa mahuman nang hinaot si Rupinta nga unta sa dili pa manaog si Mayor Indy sa pagkamayor matapos na ang maong proyekto. Gisugda naman ang Silvi Phase 3. Gahinan ni sa LGU. Pero ako kabalo kung pilay amount ani nga ilang gitrabaho. Basin kung mahuman or nabay ulang. Ang hangyo po ako si Mayor Indy mo litero na si isip siya ka congressman naman siya pohon. Na proklaman siya, naot pa siya, pure, kung tiniglitiron mo, mabili ni mo nga mahatagan o mahumanan ng mo ang multipurpose office and magamit na yun. Kung magahinan o mapunan ni mo, ibili ni mo ni umaabot. Maabot na yun si Atty. Sam nga magahinan po niya sa sunod tuig. Dayon, salamat kayo po ni mo sa LGU, ilabi na gini Mayor Indy. So, ni Vice Mayor o mga konsehalis nga gigahinan yun isipis 3 sa maong pagpanding nasugdan na magtrabaho. Manghinaot ko nga mapunan na o hantog yung paghuman sa paggahin ni Mayor Indy, iwan sa ni Vice Mayor. Dugang niya nga gipasalamatan si Congressman Ando Wominal o Governor Henry Wominal sa pagkakaroon ongoing ang pagkongkrito sa dalan padulong sa Bulok-Bulok Spring nga gigahinan kini og pondo sa opisina ni Congressman Ando Wominal nga dili momino sa 9 million pesos. Nagpasalamat usab siya ni Governor Henry Wominal sa paghatag og pondo sa ilang water system nga sa pagkakaroon napahimuslan na sa katawhan sa Barangay Diguan. Na kamulo po nung panding po to ni Congressman Ando ang katong dalan nga padlong sa gikan sa Purok 2 padlong sa Purok 1 concreting siya, pero ang kita ko ito murag sa billboard is waraman dili gito siya mahuman mao nga sa ngalan nga interview po ko nimo sir, manghangyo po ko ni kung Ando nga napuklamar po siya isip ikaduhang termino pagka-congressman, manghinaot ko nga mapunan niya hantagid sa paghuman sa pagsiminto padlong gyud sa Bulok-Bulok. Mo nga manghangyo po ni kung maluoy ka punan na siya aron mahuman gyud siminto na gyud siya kay diha magud ang tingbanan gyud sa mga laba, maligo ug unsa pa diya nga kinahanglan sa tao. Congressman Ando, salamat po nimo kung sa kanunay nga galantaw po ka sa kabayan sa mong dalan nga mapahuman kay aron na maagian sa katawhan nga dili po kayo lapok. Si Barangay Kapitan Camilo Rupinta sa Barangay Diguan, alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag sa Nakbayan.